سلامات عني هبلله زي خبركم من فتوات تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كمتل مده نزعلت الزحرنا لكم حصرتن وانا نزبلنا مزيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما كانت نقطاتهم نبقهم كنبل جاقنا سراويت مكالخال تقراهي بأنفت شررنا زحافسو دمق زبالة واتحادراو عوته بفلاي دمها حيلتات انتات آبت جنبار بستفنوهم كبيد زيتا بحالة متقعتي درون كبيد واقع كم زخفلون فلما اوانون متقعتو درون زيت عملو اوان قوينو حاليفولو عبزو قداك عبشرارينا حدش سبر زيناتات زكاتته عدتاو حبريتا كنكافلوكمينا بأنفت زوبادو بتقرايون حدش واتحادرون معبالة بسألمت كنت مساسال كونتاتي ريلو بحفشا دمها عبم واتحادرون من كسقصل ازلو حدش تم عبالتاتي بسفحو كنكافلوكمينا منقس تقراي ابوانا كونتات تقراي ادهيبو ترزبال مقلص زرجح له بعمقت كنكاتاتولينا كاباكم نصبيو نقولهم حبريتا لايك كومنت شير سبسكرايب ندغوركم كتكاتاتوليو ببزلكم مسنا يصني تكبرنا منقس فيدرال زخارو زولو حلافنا زغورلو وتحادرو منقسقاس نخونتات زباس حادقኛ መንገዲ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ዓለም ለኸ መዳርክቲ በቀረባ ከዕዘቦ ከገምግሞ ጸዊዑ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ነዞም አካላት አበዝ ጽሐፎ መዘኻኸር ደብዳቤ በጆኖሳይዳዊ ተግባር ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ሓፈሻዊ ክባን ዕጽዋን በመግባር ዘየቋርጽ መጥቃዕቲ ደብዳብ ድሮን በመካድ ብዕጥቋቱ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ተንኮሳታት ዝልዓለ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝብና እናፈጸመ ጸንሐ እንትኸውን ናቱ መቀጸልታ ድማ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጣጽራ ገዝ በወገን ምዕራብ ትግራይ ሸራሪና ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ በመክፋት ንነዊሕ እዋን ስጋት ዝነብር ሓደገኛ ኩነታት ናብ ዝኸፈአ ኩነታት ክብርክ ገይርወሎ ክብል መንግስቲ ትግራይ ኣብ ናይሎም መዓንቲ መግለጺኦም ከሲሱሎም ስርዓት ብልጽግና ስልጣን ካብ ዝሓዘል እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን መጽናት ዘርኢ ደቂ ሰባትና ካይደ መጽንሑ ዝሓበረ እቲ መግለጺ እቲ ስርዓት ዓለም ለኸ ገበናት ጽንተት ንዝበሃለሉ ገበናት ኣብ ትግራይ ምፍጻሙ የዘኻኸር ድሕሪ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻበውን እንተኾነ ካብ መሰረታዊ ናይ ጥፋት ፖሊሲታቱ ዝብገስ ክፍኣት ገበናት እቲ ስርዓት ይቐጽሉ ከም ዘለው ብምሕባር ወተሃደራዊ ምድላዋት ብምግባር ሰቃይ ህዝቢ ትግራይ ንምግዳድ ዝካኣሎ ጥፋት እናፈጸመ መጽንሑም እቲ መግለጽ ወሲኹ ሓቢሩሎም حزون ايزازم كون زبولو تلم تكبر جونوسايد نمملا بمعلم بزي زخونه دفاع مخنات علاو كوينات ابل علينا خفيت الله كبليو منغست تግራይ ابتي ناب دبلوماتيك محبرسب عالم مداركت اكلات كبل زي تقسم اكلات اب زصحفو مزخاخر دبدابه زتقسم من تزي اوشت عدن وصان زركب ملا حزبنا حيلتات تصدتا بوليتيكان ودبات سيفيك محبرات تكالات هايمانوتن زملكتهم تكالاتن اكلاتن هلونا زفتاتن نتلمي وفرت انت سرعه بلصقنا ملاش نمخاب بحدنا صنعات كمكتو صاوعي تقريبو كبل بهراو كلو منغست تግራይ اب دبدابي حبر سبتن وفرت انت بزبل مريح قال ان تمرح ملا حزب تግራይ نمسلو نبهرون كبرون مننتون نخمكت كدالو دما وسيو صاوعيلوم نحزبنا نواناو هلو كنتاتن حبريتان زملكت مرداتات بمقلاص كنفلطن كندالون مغبار كنقصلو لينا زبل منغست تግራይ ابز وسانو كنتات حزب تግራይ بسرعه بلصقنا كفصمو كاب زقل وتحدرو متقعتات نمكلخال ادلاي زبله تنقاقتات كغبر يخيل يكبل وسخ حبيرلهم كمون محبرسب عالم النزي حدغኛ ኩነታት بقربا بمكتتال فصام ገበን ጽንተት ንዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ሓላፍነት ንዝጎደሎ ወተሃደሮ መንቀስቃሱ ከስዕቦን ዝኽእል ሓደገኛ መዛዝ ክግምግምን ኣብ ዝኽልል ዘሎ ከቢድ ኩነታት ብዝግባእ ክርዳን ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዓለም መዳርክቲ አካላት ክብል ንዝጠቐሶም አካላት ኣብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ወሲኹ ጠቒሱሎም حزب تግራይ ህልውንኡ ሕስነ ምግባር ዘበትን ብሔራዊ ብርሰት ኢሉ ተላዒሉ ይርከብ ንምንታይ ዘበትን ብሔራዊ ብርሰት ክብል ቃልሱ ጀመረ ብሔራዊ ብርሰት ከንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኸዩ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አህመድ ንውዕል ፕሪቶሪያ ከም አካል መልክዕ መሳርሒ ኩናት ከተቀመሉ ጸኒሑ ሕዝውን በቁልዑና በወግአት ይሎም ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አህመድ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ወግእ ከፊቱ ጆኖሳይድን ተፈጸም አማይት አሽሓ ሰባት ንመቅታል ጥራሕ አይነበረን እቶም እንፈልጦም ነዘል ዓለም ዘይንርስዖም ኢኮኖሚ
ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ግፍዕታት ንምፍጻም ጥራሕ ወና ይነበረን ብጀግንነት ደቀ ትግራይ ተመኪቱ እምበር እቲ ዕላማ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ምጥፋእ ነይሩ ምእንተዚ እምበር ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ጆኖሳይድ ረገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና መሬትና ታሪክናን ባህልናን ወዘተ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ገበነኛ ጉጅለ እዩ እዚ ሓይል እዚ ምናልባት ግዜ ከነውሕ ይኽእል እምበር ብገበን ጆኖሳይድ ክሕተት እዩ ነዚ እውን እዩ እዚ ገበነኛ ሓይሊ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ካልእ መሳርሒ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ክጥቀመሉ ድሕሪ ምጽናዕ ሕዚ ናብ ቁልዕ ውግም ኣትዩ ዘሎ እወ ጆኖሳይደር ሓይሊ ናብ ሰላም ይመጽን ዋላ ንእሽተን ዘንሰሓበን ዘጽቀጠን እንተመሰለ ግን ድማ እቲ ሓቂ ካብ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ንሪኦ ዘለና ተግባር ምስክር እዩ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ሓይሊ ናብ ሰላም ዘይመጸሉ ምክንያት ብገበን ጆኖሳይድ ስለ ዝሕተቱ እዮም ምእንተ ከይሕተቱ ድማ ነቲ ዝጀመርዎ ጆኖሳይድ ክዛዝምዎ እዮም ለይትን ቀትርን ክሰርሑ ዝረአዩ እቲ ፕሮጀክት ጆኖሳይድ ዛዚሞም ድማ ንሳቶም ጸሓፍቲ ታሪክ ይኾኑ እሞ ነቲ ታሪክ ገልቢጦም ይጽሕፍዎም ንሳቶም ተበደልቲ ድማ ይቅርታ ሓተቲ ብገበን ተሓተቲ ኮይኖም ቅልቅል ይብሉ እዚ ጆኖሳይደር ሓይሊ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ንመሳርሒ ሰላሕታዊ ኩናት ክጥቀመሉ ድሕሪ መጽንሕ ነታ ዘዛዘማ ፕሮጀክት ጥፋት ህዝቢ ትግራይ ንምዛም ስሩዕ ከፊቱ ዘሎ እምበር ካብዛ ዓለማዊ ሓቂ ተበጊሱ እዩ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ውሕስ ንምግባር ዘበት ንብሔራዊ ብህርሰት ብዝብል ዝጀመረ ሓድሽ ተጋድሎ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብሔራዊ ብህርሰት ከም ብሔር ምጥፋእ ማለት እዩ ሓደ ብሔር ጆኖሳይድ ተፈጺሞ እወ ከም ብሔር ናይ መቐጻል ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ጆኖሳይድ እቲ ኢንቴንሽን እምበር መጠን ኣይኮነን ዘገድሶም ሓደ ብሔር ብብሔር ብህርሰት እንተተፈጺሞ ግን ኣይህልውን ይጠፍአሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ዓለምና ዘጋጠመ ጉዳይ እዩ ዝቐጸሉ ፈጺሞሙን ዝጠፍኡ ዓድታት ኣብ ታሪኽና ሰፊሮም ይርከቡ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሞን ካብ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትምህርቲ ባያፍራ ተቐቢለ ኣለኹ ክብል መግለጹ ዝዝከር እዩ ካብዚ ብምብጋስ ዘበት ንብሔራዊ ብህርሰት ኢልና ኣብ ጎኒ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ምስላፍ ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛዕዮም ምዃኑ ዳንኤል ሃይለማርያም ካብ መቐለ ዝለኣኸልና ሓበሬታ የመላኽት በመቀጠል ካብ ግንባር ጸለምቲ ዝበጽሐና ህጹጽ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ከረካፍለኩም ኣብ ግንባር ጸለምቲ ኣመራርሓ ዕስለ ሰራዊት ጸላኢ ምስ ኮሚቴ ኣስመላሽ ኣምሓራ በተመሳሳሊ እውን ሰላም አስከባርን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ምልሻታት ከተማ ማይ ጸብርን ከባቢያን ብምእካብ ናይ ውግእ ኣዋጅ ከም ዝኣወጁ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፍጸም ብዛዕባ ዝሓሰቦ ወራር መብርሂ ከም ዝተዋሃቦም ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ እሙን ሓበሬታ እዚ ናይ ወራር ኣዋጅን ኣኼባን ብዕለት 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ንኹሎም ዕጡቃት ናይቲ ከባቢ ናብ ሓደ ናውጣ ብምእካብ ዝተኻየደ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም በተመሳሳለ ሓበሬታ እውን ኣብቲ ከባቢ ሓድሽቲ ሓይልታት ጸላኢ ኣብ ድሕሪት ተበታቲኑ ዝነበረ ሰራዊት ከካብ ዝነበሮ ብምጉዳድ ናብ ቅድሚት የግዕዝዎ ምህላው ዝተገለጸ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢታት ማይ ዓየ ፍሉይ ቦትኡ ድማ ምጽሕታር ዛግራ ኣቐዲሙ 4 መዳፍዕ ጥራሕ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ብዕለት 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ተወሳኺ 6 ሓደሽቲ ከበርቲ መዳፍዕ ከም ዝኣተው ተገሊጹሎም እዚ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ከባቢ እቲ ቁጽሪ ናብ 10 መዳፍዕ ክብል ከም ዝኽኣል እዮም ሓበሬታ ዝለኣኹና ኣካላት ዝጠቕሱ እዚ ኣብ ግንባር ጸለምቲ ማይ ጸብርን ከባቢያን ዝረአ ዘሎ ናይ ጸላኢ ወተሃደራዊ ምድላውን ምጽግጋዕ ከበርቲ ኣጽዋራት ሓደሽቲ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ወራር ንምፍጻም ዝገብርዎ ዘሎ ምድላው ምዃኑ ግልጽን ጭቡጥ ሓበሬታን ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም እቲ ትማሊ ኣብ ግንባር ሸረሪና ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ንሰዓታት ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ሰዓት 10 እቲ ኩናት ጠጠው ከም ዝበለ ተገሊጹሎ ብፍላይ እቲ ብኸበርቲ ኣጽዋር ተሓጊዙ ክካየድ ዘምሰየ ወይ ከዓ ዘርፈደ ኩናት ሰዓት 10 ኣጋምሸት ጠጠው ክብል ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎ እቲ ትማሊ ቀዳም 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ ከባቢ ሰዓት 12 ኣጋው ወጋሕታ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሸረሪና ዝነበሩ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብታንክታት ከበርቲ ብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ምጅማሩን ዝገርእ እንትኸውን
تسكع ساعة 10 زقصله ናይ ከቢድ ብረት ደብዳባት ኣማሲዩ ግን ጠጠው ክብል ከም ዝኻለ ፍልፍላት ዝለኣኹልና ሓበሬታ የመላኽት ብድሕሪኡ ናይ ኣጋር ሰራዊት መንቀስቃስ ዋላ እኳ እንተነበረ ድሕር ዝተወሰኑ ሰዓታት ግን እቲ ናይ ኣጋር ሰራዊት መንቀስቃስ እውን ሙሉእ ጠጠው ክብል ከም ዝኻለ ፍልፍላት ዝለኣኹልና ሓበሬታ የመላኽት ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ክፍትን ዝሞከረ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ እዚ ወተሃደራዊ መንቀስቃስ ከቢድ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ኪሳራ كقولباب كم زجبرو استقلت انتخون نفلما أوان حالة سراويت مكلخال إثيوبيا متقعت درون زت عملو فولي وتهدرو سرحت كم زنبرن مفلات تخيلو أب كتما حمورة حويسم أب كتما غوندر أبتي زت خايدة كبير وج وتهدروني مقصل تزبصهم حالة سراويت مكلخال إثيوبيا حكمنا وقالوا زرخبولو بايتا كم زت فترة معليا زيبلهم حالة سراويت مكلخال إثيوبيا نابا كلتي كتماتات ببزح مخادم صعبو أب كلتيهم كتماتات زركب هوسبيتالات لغلاقة كم زقاتهم نمفلات تخيلولهم بأنفت زوبادو تقريبون كبير وتحضروا متفنان كم زلو تقاليس الله حيلتات سراويت مكلخال إثيوبيا بأنفت زوبادو تقرين بأنفت الراياون نتقرين مرار يهندر كم زلو زبس حنا حبريتا يملاخت جقنا سراويت مكلخال تقريبون مسا عبد جنزلو حزبو تمعراريو حلواتن دحنتن حزب تقريبو حسن مقبر كالصمو أستيموم عب وسان معرف كم زركبه تقاليس اللهم